ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ APCR ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ FIR ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರಲಿ. ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು, ಜನರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹಚ್ಚೋದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಳಿತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜೈಲ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 29ರವರೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ BLOಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಇನ್ನು 2 ದಿವಸದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರೊಂದು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 29ರವರೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ BLOಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು. ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿ ವಾಪಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2002ರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಯಾರು 40 ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ, 1987ಗಿಂತ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೆಸರು 2002 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 18 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು 1987ರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 2002ರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು ಅವರು. ಅದಾದ ನಂತರ 2025ರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. 2002ರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 2025ರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2002ರಲ್ಲಿ ನಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆಗ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ID ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ 11 ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಆ 11 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ APCR ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಾಲಂಟಿಯರ್ನ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವಾಲಂಟಿಯರ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ BLOಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಾಪಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ BLO ಪ್ರತಿದಿನ 30ರಿಂದ 50 ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅದೇ ಏರಿಯಾದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು APCR ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ನೀವು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆರಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬೋದು ಹೇಗೆ, ಏನು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಿದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತುಂಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು APCR ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳನ್ನ, ಅದು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕೂರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ APCR ವತಿಯಿಂದ ಇದರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 11 ದಾಖಲೆಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮತದಾನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮತದಾರನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಮೂಸಿ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ.
5 ವರ್ಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮತದಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು APCR ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವ್ ನನ್ನ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಹಿಂಜರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, SIR ಆಗಿದೆ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ CMಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ SIR ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರನ ಹೆಸರು ಕೈ ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 11 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಾಖಲೆಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ತವೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಎರಡನೇದ್ದು ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಂಶಾವಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಾವಳಿ, ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಾಯಂ ವಾಸಸ್ಥಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಈ 3 ದಾಖಲೆಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು APCR ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ SIR ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಸಸ್ಥಳ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ APCR ವತಿಯಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದೆ ಡಿಸಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ. ನೀವು SIR ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ದಾಖಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ APCR ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ DC ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಯಂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವನ್ನು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕರ್ಸೋದು, ಎರಡು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಇದು SIR ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಅದರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ SIR ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಜಿನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ SIR ಬಗ್ಗೆ. Welcome to Shadin Siddiqui, who came from Madhya Pradesh. He is working in IT field, but he is a social worker in our APCR. He is a resource person to SIR. What we are facing the SIR related problems in whole India. He is a resource person and convener has come to and has came and joined our meeting. It is we are really glad to thanks Sajin Siddiqui Bhaiya. Please gathering in our meeting addressing related SIR related and other things. तो हम जब हेल्प डेस्क सेटअप करते हैं तो उसमें जो हेल्प डेस्क सेटअप करना सिर्फ एक पार्ट है पूरे प्रोसेस का. मतलब अगर आपने हेल्प डेस्क सेटअप कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि थिंग्स विल बी इजी. उसके बाद भी कुछ एक चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देना होगा ग्राउंड पे जो भी हेल्प डेस्क सेटअप करेगा. अब सबसे पहले हम इन्यूमरेशन फेज की बात करते हैं, जो 30 जून से लेके और 29 जुलाई तक अभी चलना है. हो सकता है कर्नाटका एक बड़ी स्टेट है तो कुछ 15-20 डेज वो आगे बढ़ जाए, बट अभी हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि 29 जुलाई विल बी द लास्ट डेट ऑफ इन्यूमरेशन फेज. अब हेल्प डेस्क में एक आपको इन्यूमरेशन फेज में एक जो बोला जाता है हाउस टू हाउस विजिट,
उस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बीइंग वॉलंटियर्स, क्या एक्चुअल में हाउस टू हाउस विजिट हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो हर बीएलओ को अप्रॉक्सीमेटली 1100 टू 1200 वोटर्स असाइन, अप्रॉक्सीमेटली 500 हाउस होल्ड्स होते हैं जो 1100 टू 200 वोटर्स हैं। अब हम में से कई लोगों ने अपने रिकॉर्ड सर्च करे होंगे 2002 के, हमें पता है कि अगर किसी का आसानी से नहीं मिलता है तो फिर उसको सर्च करने में घंटों आवर्स इट टेक। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो वही केस बीएलओ के पास भी होगा। जब व्हेन दे गो टू कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे के मान लीजिए लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मोस्टली लोगों को अभी भी पता नहीं है कि 2002 में 2002 में उनका नाम था कि नहीं था तो कहाँ था। दे डोंट हैव दीज डिटेल्स। तो वहाँ पे जाके अब बीएलओ स्ट्रगल करेगा अगर वो हाउस टू हाउस विजिट करेगा, कि वहाँ पे लोग उसको पूछेंगे कि नहीं, फोर्स करेंगे, एग्रेसिव होंगे। दूसरी स्टेट्स में हमने एग्जांपल ये भी देखा कि जब बीएलओ हाउस टू हाउस विजिट करने आया तो किसी ने वहाँ पे ये खबर उड़ा दी कि ये एनआरसी करने आया है। देयर वाज वायलेंस आल्सो अगेंस्ट बीएलओस। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड वो लोग प्रेफर करते हैं कि रादर देन हाउस टू हाउस विजिट के दे सिट एट कॉमन प्लेसेस, वार्ड ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल, पोलिंग स्टेशन, दे विल बी अवेलेबल देयर, एक्सेसिबल होते हैं ये नहीं, बट हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हाउस टू हाउस विजिट नहीं होती है। अभी बोली जा रही है, हम देखेंगे, हो सकता है कर्नाटका में हो, मगर ये देखा गया है जनरली कि हाउस टू हाउस विजिट नहीं हो रही। सो दैट इज समथिंग के मतलब जो भी वोटर्स हैं उस एरिया के, उस वार्ड के जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो वो वेट करते ना रह जाएं पूरे 1 महीना कि अब होगी विजिट, हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो अगर वो हम देखें शुरू में 2-3 दिन में बीएलओ से कोऑर्डिनेट करें, बीएलओ इस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर में होगा कि कोई भी अगर उसको हेल्पिंग हैंड देगा तो दे विल टेक इट वेरी इजीली। प्री मैपिंग में हमने देखा होगा उनको इतनी ज़रूरत हेल्प नहीं दी, उन्होंने कहा कि हमारा प्रोसेस है, क्योंकि उनको टाइम मिला था उसमें। अब उनके पास टाइम नहीं होगा, अब उनके पास प्रेशर होगा। 1 मंथ तो हमारे लिए टाइमलाइन है, बीएलओस के लिए उनके ऑफिसर्स के थ्रू और कम टाइमलाइन होती है। जैसे अगर 30 डेज हैं इन्यूमरेशन के, बीएलओस को बोला जाता है कि 20 डेज में सब खत्म होना चाहिए। तो इस टाइम पे बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर, आप खुद ही जस्ट अज्यूम के फेज 2 में तकरीबन 30-35 बीएलओस ने सुसाइड करा, तो क्या प्रेशर होगा उनके ऊपर कि पीपल आर फोर्स टू टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप। तो यहाँ पे हेल्पिंग हैंड जब वॉलंटियर्स उनको देते हैं तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी वो लेते हैं हेल्प। तो ये एक इंश्योर करना होगा। दूसरी चीज़ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है, वो होती है एएसडी लिस्ट, एब्सेंट शिफ्टेड डेथ लिस्ट। उसमें क्या होता है कि आपका वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड में आपका एड्रेस है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई रेंट पे रहता है वो चेंज करता है घर, तो आधार कार्ड तो अपडेट कराता है वो एड्रेस रेंट एग्रीमेंट से, क्योंकि उससे आपका गैस कनेक्शन भी चेंज होना है, उससे आपका पासबुक में एड्रेस भी चेंज होना है। आधार कार्ड में लोग एड्रेस चेंज करा रहे हैं, मगर वोटर कार्ड में नहीं कराते। वोटर कार्ड में हमने देखा ग्राउंड पे कि 15 ईयर्स पुराने एड्रेस डले हुए हैं, वही चल रहा है, क्योंकि वोट देने को मिल जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट दे देते हैं। तो ये एक चैलेंज बन रहा है। अगर मान लीजिए हाउस टू हाउस विजिट होता है, अज्यूम करते हैं कि 100% होता है, उसमें भी चैलेंज है। जब बीएलओ आएगा, बीएलओ क्या एड्रेस देख के आएगा, बीएलओ जो वोटर रोल में एड्रेस है उस पर आएगा, वोटर वहां पे नहीं मिलेगा उन्हें। एक ये चैलेंज। अब मान लीजिए कि वो बीएलओ हाउस टू हाउस विजिट नहीं करता है, तो उस केस में क्या होता है कि जब इन्यूमरेशन फेज टुवर्ड्स द एंड होता है तो बीएलओ के पास ऑलमोस्ट 1100-1200 वोटर्स हैं, उनमें से रैंडमली ही चूजेस 200 वोटर्स, 250 वोटर्स।
वो जाके वेरीफाई करता है उनके एड्रेस पे कि जिस बंदे ने ये इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करा है क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है उस एड्रेस पे। अगेन अगर वो मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो उसके बाद उसका नाम अगेन शिफ्टेड मार्क करके ASD लिस्ट में डाल दिया जाता है। एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेथ लिस्ट। डेथ ओके, डेथ में जिसका नाम होगा एक्सपायर हो चुके हैं वो ठीक है। शिफ्टेड एंड एब्सेंट इज कॉम्प्लेक्स। शिफ्टेड मार्क कर दिया, अब जब शिफ्टेड मार्क कर दिया उसका तो उसका नाम फिर ड्राफ्ट लिस्ट में ही नहीं आता है, ड्राफ्ट लिस्ट से ही डिलीट हो जाएगा। तो अब लोगों में क्या कंफ्यूजन होता है, हमारा 2002 में कोई भी हमको मैपिंग नहीं मिली तो हम इन्यूमरेशन फेज में वाई टू टेक द पेन, हम क्यों तकलीफ उठाएं, हम क्यों BLO को सर्च करें, इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट करें जाके, हम जब नोटिस आएगा तो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट जमा कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कम्युनिटी में, सोसाइटी में कंफ्यूजन है वो कि हम इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं जमा करें, हमारा मैपिंग नहीं मिल रहा है, हम डायरेक्ट नोटिस आएगा तो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। ये भी अगर किसी का ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका नोटिस भी कभी नहीं आएगा, वो वेट करता रह जाएगा 2 मंथ्स क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में, उसका नोटिस उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं था। नोटिस सिर्फ उन्हीं का आना है जिनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैपिंग मिली है नहीं मिली है, इन्यूमरेशन फॉर्म हमको इंश्योर करना है कि एवरीबडी फिल्स एंड सबमिट्स। अगर मैपिंग नहीं मिली है तो 2002 की मैपिंग के बगैर इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट हो, मैपिंग मिल गई है तो मैपिंग के साथ सबमिट। तो अब क्या होता है, ड्राफ्ट लिस्ट में आने का हम मीडिया में और एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं कि इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करा, ड्राफ्ट लिस्ट में आना गारंटी। तो ये सही नहीं है 100%। इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना है और इंश्योर करना है कि नाम ASD लिस्ट में ना हो तो ही जाके वो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आएगा। अब ये कैसे इंश्योर करना है कि ASD लिस्ट में नाम नहीं है? ASD लिस्ट हर पोलिंग स्टेशन में अराउंड 7 to 10 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ इन्यूमरेशन फेज, मतलब जैसे यहाँ पे अज्यूम कर लें अभी कि 29 जुलाई लास्ट डेट है इन्यूमरेशन फेज की, तो ASD लिस्ट विल बी पब्लिश्ड अराउंड 20th of जुलाई या 21st जुलाई। कहाँ पब्लिश होती है वो? इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन अपलोड करेगा अपनी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, एक। और दूसरा, जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन के नोटिस बोर्ड पे उस पोलिंग स्टेशन की ASD लिस्ट पब्लिश होगी। हमारे वॉलंटियर्स को ये इंश्योर करना है, BLO से कोऑर्डिनेट करें कि वो BLO को पता रहता है कि व्हेन ASD लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। BLO से कोऑर्डिनेट करें कि कब जाके वो ASD लिस्ट पब्लिश होगी। जब वो पब्लिश हो इंश्योर करें हमारे वॉलंटियर्स उस लिस्ट को कंप्लीटली गो थ्रू करें, और जिसमें हमको ऐसे शिफ्टेड लोग पता चलते हैं कि हमें पता है कि हाँ ये शिफ्ट होके यहाँ चला गया है, उनको इन्फॉर्म करके उनको BLO के पास भेजना, लाना होगा कि BLO को बताएं कि ये शिफ्ट हो गया है बट ही इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्लीज रिमूव हिज नेम फ्रॉम ASD लिस्ट। वो क्या करेगा, वो फॉर्म 8 देगा, फॉर्म 8 फिल करवाएगा, फॉर्म 8 फिल करके सबमिट कर लेगा और ASD लिस्ट से नाम स्ट्राइक आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसका फिर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट चीज इन्यूमरेशन फेज में करने की है। जब इन्यूमरेशन फेज हो जाता है और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम आता है, उस टाइम पे भी वो स्पेसिफिक वॉलंटियर्स की हमको ट्रेनिंग लेनी होगी। हमने देखा फॉर्म 7 का मिसयूज अभी फेज 2 में, फॉर्म 7 को हम हमारे वॉलंटियर्स को लगातार मॉनिटर करना रहता है। अब वो कैसे करना होता है वो सारा ट्रेनिंग का पार्ट हमको बनाना पड़ेगा कि फॉर्म 7 असल में ट्रांसलेट होता है, अगर मैं ब्रीफली बताऊं, फॉर्म 10 में, फॉर्म 10 डेली अपडेट होना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, नहीं होता है। अगर हमको ये देखा कि फॉर्म 10 अपडेट नहीं हो रहा है, इमीडिएटली कंप्लेंट करनी होती है। फॉर्म 10 को मॉनिटर करते हैं, उसमें हमको कुछ अनोमली दिखती है तो उसको फिर
पुलिस स्टेशन में जाके और सीईओ, ईआरओ एंड डीईओ के पास कंप्लेंट रेस करनी होती है। तो दोज हमको थोड़ा सा एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी टूवर्ड्स द एंड ऑफ इन्यूमरेशन। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट काम करने के हैं फ्रॉम वॉलेंटियर और हेल्प डेस्क के पर्सपेक्टिव में। इन्यूमरेशन फेज अभी हम कंसंट्रेट करें सिर्फ उसी पे, तो सिर्फ ये इंश्योर करें कि इन्यूमरेशन फॉर्म फिल होकर सबमिट हो रहा है और एएसडी लिस्ट को हम तैयार रहें जैसे ही इशू हो, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम रहेगा एएसडी लिस्ट और ड्राफ्ट लिस्ट के बीच में। तो उसको जैसे ही पब्लिश हो उसको गो थ्रू करना, और फिर जो हमको पता है कि जिनका नाम आ गया है बट वो अवेलेबल हैं उनको प्रेजेंट करना बीएलओ और ईआरओ के सामने। ये 2 इम्पॉर्टेंट काम रहेंगे इस फेज। ये एज की जो लिस्ट बोले